नमस्कार। स्वागत करुच्ची आपण समस्त गोटे जरूरी टॉपिक नहीं कि आसी आज डिस्कशन करने को चाहूँगी आप समस्त सहित निज निजर मतामत देवे कमेंट जरिए टॉपिक यहाँ आपण मैंने देखुए आज हॉट टॉपिक्स ऑफ ओडिशा जो चली विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया हो कि छोट बड़ जेकोसी गणमाध्यम को देखिए आप चर्चा चली सौम्यरंजन पट्टनायक दल बहिष्कृत हवा या दल विरोधी कार्यक्रम को लेकिन जो ब्लेम बीजेडी तरफ प्लस संवाद ऑफिस रे विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो करा कौन सत्य सत्य अच्छी से तो बीजेडी कर्मी या बीजेडी तुंग नेता मैंने ही कहींपर बट जी जनता को लगुच जी आमको लगुच जी मत लगुच जी आपण मान लगुच कि एटा किसी नुआ कथा नुह बीजेडी विजु जनता दलर जो मैंने तार ऑपरेशन बॉडी जो मैंने विजु जनता दल को चलाउछंती या तार बर्तमान मंग धरी से किसी नुआ कथा नुह एटा ये गोटे प्रक्रिया प्रक्रिया कहीं कौच आप आरंभ आज पर्यटन देखु दलर जो मैंने भी बड़ बड़ नेता विजु जनता दल बहिष्कृत होती दल छाड़ी जाइए निज इच्छा से यही प्रकार हारासमेंट या यही प्रकार सामाजिक छवि की सोशल इमेज को नष्ट करने को चेष्टा करा बहुत थर बहुत लोक क्षेत्र में से गोटे मानसिकता हो जाइए दीर्घ 24-25 वर्ष शासन कला से गोटे मानसिकता हो वी आर द बेस्ट आम भाई कहीं नहांती कि हो पारे आपण आम उपर ब्लेम करें बिकज यहाँ से निज पैतृक संपत्ति बोली भाविले यहाँ हूँ बीजेडी बर्तमान मानसिकता ये दल पूरा समग्र ओडिशा हूँ आम बापार जागीर आम जो मैंने विधायक भाव निर्वाचित होइचु या एमपी भाव निर्वाचित होइचु या जी मुख्यमंत्री अच्छा से होचंती सर्वे सर्वा 4.5 कोटी ओडिया मानकर जहाँ से डिसीजन ने से भूल हो कि ठीक हो से मतरे ठीक सेटा समस्त जनमानस ठीक हवा दरकार या जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि जो मैंने लोक प्रतिनिधि से हाँ मिलवा दरकार आपड़ से बाहर को जापारे ना दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ बीजेडी उदाहरण स्वरूप आप देखिए आरंभ से आपंकर पंचायन कानून को हूँ नलिन महांती हूँ विजय महापात्र हूँ कि आपंकर जयराम पांगी हूँ से वर्तमान स्थिति जदि आम जावाम किसी दिन तौक दाम राउत हूँ प्रदीप पाणिग्राही हूँ वर्तमान सौम्य सार हूँ सौम्यरंजन पट्टनायक हूँ जी भी हूँ एमाने दल छाड़ा पर ही बीजेडी की भारी खराब लगे आगु से सौम्यरंजन पट्टनायक बीजेडी स्टार कैंपेनर जो जाते सौम्यरंजन पट्टनायक चेहरा बहुत लोग इलेक्शन भी लड़ी छवि की लेकिन गणमाध्यम को लेकिन गणमाध्यम जरिया से बहुत भल यूज कर आज किंतु सौम्यरंजन पट्टनायक से अलड़ा हो पड़ते कहीं से दल विरुद्ध में कहले दलर नीति विरुद्ध कहले दल विरुद्ध नुह आज पर्यटन सौम्यरंजन पट्टनायक भी दल विरुद्ध कही ना दलर नीति विरुद्ध में कहले प्रदीप पाणिग्राही कथा भी देखु प्रदीप पाणिग्राही बीजेडी अछूत होबार कारण भी से दलर नीति विरुद्ध में कहले अरे गोटे कथा मत बुझा पड़ूनी जाए जड़े लोक प्रतिनिधि जहाँ को जनता निर्वाचन में जिते पठे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूँ कि मेम्बर आप एमएलए हूँ विधानसभा को हो जहाँ को पठे तार कौन तार निज क्षेत्र जनता किसी उत्तरदायित्व नहीं से सब हाँ हाँ मिसई चलती प्रदीप पाणिग्राही क्षेत्र भी सैया आपण मैंने समस्त जानी थे मु आगुरी भी जानी थे किसी लोग
ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଧାନସଭା ମଝିରେ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଡକାହେଲା ଥ୍ରୁ ଦ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଡକାହେଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରାହେଲା, ତୁମେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କହୁଛ? ବିଧାନସଭାରେ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମ କୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଯିବ, ତେଣୁ ଆମ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କମିବ, ଇଏ ହେବ ସିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା। ଆପଣ ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲୋକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁନା ପୁଅ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ବିଜେଡ଼ିର ଶତ୍ରୁ। ସମାଜ ଖବରକାଗଜ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ? କାହିଁକି ତା ସେ ଓନ୍ଡ ବାଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଦିନେ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, କନକ ଟିଭି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଜିକି 14-15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତୁମେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁଛ, ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛ, ସେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତ ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ ନ କରିଦେଲ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ଆଜି ହଠାତ୍ କୋର୍ଟ ପଳାଇଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି? ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି କ'ଣ ଲଗେଇଛି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ନନ୍ଦିଘୋଷ କେଉଁଦିନ ଏମିତି ଘୋଷାଡ଼ିବେ ଲୋକ ତୁମକୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭାଇ, ତବେ ବୁଝିପାରୁନ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନ ତମେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ସଚ୍ଚାଇ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ, ଲୋକ ଖୋଲିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା, ତୁମେ ଯେଉଁ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇପଡ଼ୁଛ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମାନସିକତା ନେଇ ବସିଛ କି ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଚାକର, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ନା କାଲି ହେଇଥିଲା, ନା ଆଜି ହେବ, ନା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଜନତାଙ୍କ ମତ ବଦଳିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଜନତାଙ୍କ ମତ ବଦଳିବ, ସେଦିନ ତମମାନଙ୍କ ଗାତ ବି ବଦଳିଯିବ। ନମସ୍କାର।